enlarge my territory. This is an offensive prayer. This is a tactical prayer. Lord, I want advance. Whether in ministry or in business or in career, you can pray this prayer. Lord, I want to become successful. Kabalo mo sa content siyang prayer? Ingon siya nga, Lord, give me more openings, opportunities, Lord, that I can serve you. It changed my perspective. Kung Lord, padaghana ang membro sa Hope of Glory. Because I want to become a pastor. Sa daghang mga kalag, Ginoo nga nagkinahanglan og kausaban. I want to change their lives by the help and the grace of God. More open doors for Bible study. Dugangi pa, Lord, ang akong ministry. Pastor, kulang pa na pastor, mahilog CR. Sugu up ako, pastor. Ang mga Kristohanon, mura taong tanong. Lingay mga tapat, mura taong tanong. Kung mutubo na ang tanong, kung sa buhaton nimo sa tanong, i-transfer nimo sa dako nga butanganan. Amen. I want to grow, Lord. Para maibalin ko nimo sa dako na kung nakaang. Amen. Mahadlok mong buta. Igsoon, God will equip you. God will bless you aron mahimo nimo ang ministry nga ihatag sa Ginoo sa imo. The prayer of Jabez. Gusto nato inspection on unsa man ang special nga content sa iyang mga pag-ampo why God granted his request. This is our goal, no? Nga every time we pray, gusto nato nga tubagon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Amen. And maybe we'll be tempted to think nga kining prayer ni Jabez murag selfish prayer. Bless me, Lord. Extend my territory. Your hands be upon me. Keep me from harm. Kung atong tan-awon, makaingon ta nga selfish ang pag-ampo ni Jabez. But this morning, we'll be reminded that this kind of prayer is actually a biblical prayer. It's actually a spiritual prayer. And this should be the prayer that everybody should be praying. We should pray for our advancement. Can you say amen? Ayaw kahadlok mag-ampo, mamilyonaryo ka. It's not selfish. Ayaw kahadlok mag-ampo, nga mo asenso ka. It's not a selfish prayer. As long that you know what is the purpose of why you pray. Is there anybody new in the house? Napay bago diri? So kung na may bago, we would like to welcome everyone. O nga mo mga pag-ampo na mabati gininyo ang presensya sa atong buhi. Our text is found in 1 Chronicles. Nanaday din hi. Palihog saksak de pastora, murag wala na saksak kung ano. Salamat pastora. Katong ano, yan. Salamat kayo kuya, nindot na kayo. Klaro na kayo sa nga tanan atong palakpakan ng Ginoo maayo gid ang Dios. Di na ka magsigiglingi, no? Okay, our text is found in 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Ug mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo, Jabez was more honorable than his brothers. I like that one. He was honorable among his brothers. Wala man giingon nga mga dautan niyang igsuon. Pero gipakita din nga nag-stand out siya among sa iyang mga igsuon. And I believe nga one of the qualities nga nagpa-stand out kang Jabez is ang iyahang prayer life. May nampuon si Jabez. Dingaday mong katawad palihog, kumusta ang atong mga pag-ampo? His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Nagistoryahan namin ni Pastora, ingon siya pang,
wala man gingon sa Bible nga naglisod si Jabez. Pero nasa iyang prayer, pastora, I will be free from pain. Sa unang panahon man God, once you will have it, you will live with it. Kung unsang imong pangalan, imo ginang makinabuhi. Inana ka powerful ang pangalan sa unang panahon. Bisan sa atong panahon karon actually. Because ang name, it's actually a prophecy. Murag propesya sa imong kinabuhi. If I will have to ask you, kabalo mo sa meaning sa iyong mga pangalan? Kuya Dexter, sa meaning sa iyong pangalan? Skillful. Clever. Okay? Karen, kabalo ka sa meaning sa iyong pangalan? Purity. Praise the Lord. No? Pastora Cha, kabalo ka sa meaning sa iyong pangalan? Having the strength of man. Mayan. That is a prophecy of your life. Ang ako kay Kuan, leader of worship. Maynard, leader of worship ang pangalan ang meaning sa akong pangalan. And I was so amazed. It's actually a prophecy of your life. Ang imong pangalan. So you have to dig with it. Kay basig mo kabalo ang iyong pangalan is a curse. Unless at least ampo mo sa Ginoo sama kang Jabez. Si Jabez wala siya nagpa-define kung unsa ang iyang pangalan. He cried out to the Lord and he prayed, Lord, I want to change my destiny. I want to change my future. It has been prophesied nga maglisod si Jabez. All his life, no? Naglisod gid siya, nagpait gid siya kay ingong siya, I will free from pain. So, I don't know unsa gid kalisod ang naagian sa iyang ginikanan sa pagpanganak sa iyaha nga napanganlan gid siya og pain or kining will cause pain. So, bisag asa siguro mato si Jabez, mayo siyang problema because he can cause, I give birth to him in pain. Or another meaning sa word nga Jabez is can cause in pain. And he don't want that kind of life. He wanted to become a blessing. Everybody say blessing. Say it one more time, blessing. Blessing. He want to become a blessing instead of becoming a pain. Okay, so Jabez is still remembered today not because of what he did, but because of what he prayed. Amen. Wala siya nahinumduman kung unsang iyang gihimo. In fact, 2 verses lang sa Bible capture the whole life of Jabez. He is still remembered until today because of what he prayed. So karong buntag, let us dive in to his prayer. Mga igsoon, gusto na ko i-emphasize ang verse 9. Ang verse 9. Yan. Jabez was more honorable than his brothers. So he was honorable. He was a good man. Kaana ko sa akong kaugalingon, no? Lisuda mahimong maayo nga tao. It's so hard to be good. Especially living in this world that is an unkind world. Magbuhat kag maayo sa imong isig ka tao, balusan ka og dili maayo. You will love them, they will hurt you. It's so hard to become a good man, to become an honorable person in this kind of world. Amen? Pero, what I like about Jabez is, he maintained to become honorable in the eyes of the Lord. Siguro, bisag ginatamay siya, bisag ginadaog-daog siya, ginaaway siya, pero wala siya nagpatintal. He remained honorable in the sight of the Lord. Mga igsoon, bisag dagmalan tas kinabuhi, bisag awayon tas kinabuhi, isalig na lang nato sa Ginoo ang tanan. We have a lot, daghay mga pagsulay sa kinabuhi sa tao. So the best thing to do is to trust in the Lord. Some boast in horses, some boast in chariots. Baliktad, no? Some boast in chariots,
Some boast in horses. Kini na po sunod atong kantahon ng mga karaan ba? But I will boast in the name of the Lord my God. Cause in the name of Jesus, pang, pang, in the name of Jesus, pang, pang. Kabalo mo nakakanta? Some boast in chariots. Ang uban, ang ilang pagsalig nasa ilahang karawahi. Ang uban, nasa ilang mga horses, nasa ilang armies, nasa ilang trabaho, nasa ilang kwarta. But David said, but I will boast in the name of the Lord, my God. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga igsoon, the secret of continuity is the help of the Lord. I will repeat that one. The secret of continuity is to have the help of the Lord. Mga estudyante, kung nagpadayon mo karon sa inyong pag-eskwela, that is an evidence that God is helping you. Mga magtiayon, kung hagtod karon nagkaagwanto mo sa inyong usag-usa, that means nga you are helped by the Lord. Ebidensya na nga gitabangan kasi Ginoo kay human as we are, kapuyon gyud ang tao. Amen. Kung hangtod karon nakapangalagad ka pa sa Ginoo, that is an evidence that God is helping you. Human as I am, kapoy sigig simba, amen? Kapoy sigig wali, kapoy sigig ministry. But it is an evidence that God is helping me. Yes. Amen? This is the reality of life, and we should shake hands. We should be humble in this reality. No? Sa patong kanta, I lift my eyes up to the mountains, where does my help come from? My help comes from you, maker of heaven, creator of the earth. I look up the mountains. My help is not coming from the mountains. My help is coming from the creator of the mountains. Can you say amen? Praise the Lord. Anong hangtod karon nagabarog ta sa atubangan? Because I am helped by the Lord. Nag-sideway bang ko? Verse 10, Jabez cried out to God of Israel. Para kang Jabez, there is no other options. No plan B, no plan C. Kabalo siya nga, wa ko'y laing buhaton, it's just to pray. There's no other options. Dili option ang turko. Dili option ang credit card. Dili option ang home credit. Para kang Jabez, there's only one option. There's no other option. And that is to pray. I like Jabez because he knew what to do. So, nagampo si Jabez. Wala nag-ingon nga nawan anong paglaom si Jabez taliwala sa iyang kinabuhi that was full in pain. Wala siya nagmukmuk sa daplin. Wala niya gi-curse back ang iyang ginikanan. Wala niya gi-blame ang iyang mga ginikanan. Kamu manggud pa. Nganong gipanganlan niyo ako? Na siya right ba, no? Amen? Na siya right nga i-blame ang iyang ginikanan tungod kay he was named Jabez. But never in the Bible gi-mention nga gi-blame niya ang iyang mga ginikanan. But instead, he cried out to the Lord, God, I want to change my destiny. Can you please help me? And what really fascinates me is that God granted his request. Mo ginang nakapatandog sa ako. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Jabez. Pila pa sa ato din nag-ampo nga wa gitubag sa Ginoo. Parag ako raman siguro no, parag gitubag man sa Ginoo yung mga pag-ampo. Ano, dili man siguro wala gitubag sa Ginoo, pero kanang lahi ang tubag sa Ginoo. But I like this man. His prayer was answered by the Lord. The number one component of his prayer
He said, bless me. Mga igsoon, walay laing solusyon sa problema sa tao ang panalangin sa Ginoo. I will repeat, just in case you missed that one. Walay laing solusyon sa problema sa tao, that word, blessing from the Lord. Your job is not the solution of your problem. Your money in the bank is not the solution of your problem. It's the blessing from the Lord. O sige kung sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich, and He added no sorrow in it. Ang gikinahanglan sa tao, panalangin sa Ginoo. Now, karon sa atong panahon, gina-downgrade na to ang kining word nga blessing. No? Mura na lang siya, good morning. If I will tell you, God bless you, take it. Receive it. Why? Because I am asking something that is supernatural in nature. Pag sinabi kong, God bless you, buti pasabot, I am asking something that cannot be found in the world. I am asking something that only heaven can give you. Amen. Blessing, it composes all aspects of life. Kalipay, dili mahatag sa kalibutan. Kalinaw, dili mahatag sa kalibutan. Katagbawan, dili mahatag sa... When I say, God bless you, receive it by faith. God, I receive it. Muna atong ginatudlo sa benediction. Don't be complacent enough pag humanang, it's like a music in our ears na pag ay, humanagin ang simba. No, that is the most important part of our worship. The declaration of blessing. Ginabalik-balik na ako na because we miss the point of coming to the church. We want that God will bless us. Amen? So to have a supernatural favor. Dakay mga tao nangandoy og panalangin. Dakay mga tao nag-ampo og panalangin, but only few people are carrying actually the blessings of the Lord. Pipila lang ang gipanalanginan sa Ginoo. Daghay nag-ampo ani, daghay nangandoy og panalangin. Mga igsoon, ang atong hunahuna ang panalangin, it is a form of money. No. It is not always in the form of money. Ang panalangin, it is not always a form of job. Sometimes blessing can come in a simple way. Kalipay, kalinaw, katagbawan, kusog, appetite sa pagkaon, mayong lawas. Pero unsa ang what are we chasing for? We are chasing for money. We are chasing for our dreams. We are chasing for dili dautan ang kwarta because that could be a form of blessing, but it is not always the form of blessing. Amen? Mga igsoon, pag ang panalangin nasa imong kinabuhi, naagi ni sa imong kinabuhi. It shows. Tingnan mo katapat, it shows. Pag naa ang blessing sa imo sa Ginoo, makita gina sa imong kinabuhi. FYI, blessing is connected not to a location, but blessing is connected to a person. I will repeat, blessing is not connected to a location. It is connected to a person. Pag naa ang blessing sa imo sa Ginoo, pag I am a carrier of God's blessing, bisag asa ko ibutang nimo, makita ang panalangin sa akong kinabuhi. Bisag ibutang ko nimo sa yutang way ulan, when God blesses you, you will be blessed even in a place that has no blessing. It's not i-guarantee nga nagtrabaho ka, panalanginan ka sa Ginoo. Don't you ever forget that one. You should be asking, Lord, bless me. Bisag wa kay trabaho, God can bless you. Amen. Amen. Bisag wala kay
wala kay appointment, bisag wala kay project, God can bless you because blessing is not connected to your location. It is connected to you. Kay numdo mo kang Abraham o kang Lot? Unsa ingon ni Abraham? Lot. Niabot ang panahon nga nag-awayay ng ilang mga sulugoon kay grabe pagdaghan sa ilang mga kahayupan. O maglibog na sila, asa sila magpakaon. Ingon si Abraham kang Lot, mas maayo siguro ani pag umangkon, ato na lang tungaon ning yuta. Kung asa ka dito ka, kung asa ko dinhi ko, para dili mag-away ang atong mga sulugoon. And the good thing about Abraham, muning nakanindot no sa mga hamtong nga tao. Unsa gibot ni Abraham? He said, Lot, choose first. O, diri sa mga managsuon, mayon ka nga ikaw na pili langga sa imuhang gusto sa imong share. Kasagaran, bunot-bunot. Bunot-bunot ta para way kuan. Amen. Bunot-bunot para way. Ang atong hunahuna ang blessing connected sa location, no. It's connected to a person. Bisan pag gamay pa na imong share sa yuta, kung panalanginan ka sa Ginoo, Lord have mercy. Bisan pag lapad kina imong kayutaan kung ang blessing sa imong sa Ginoo. Amen? Ingon si Abraham kang Lot, Lot, ikaw una Kung sa gibuhat ni Lot, gipili niya ang pinakatabunok nga yuta, katong pinakadaghan kay mga sagbot. Ingon si Abraham, okay, that's yours, this is mine. Because Abraham knew that the blessing of the Lord is connected to him, not to the location. And I like Abraham. He chose a person over position. He chose a person over possession. Amen? Kaya kung giingon si Abraham, ako ang una, ako'y uyuan. Pwede man, ba? Siya mo uyuan. Ako una mo pili, ha? So, malain siguro si Lot. Pero gipili ni Abraham ang ilang relasyon compare sa possession. Mga managsuon, pahinomdom ni sa ato. Yuta ra na. Ang imong igsuon wala nay kaparihas. Ang inyong ginikanan wala nay kaparihas. Mga bata, you will not treasure ang among mga panambagon sa inyo hangtod. Masabtan lang ninyo ni hangtod, mahimo na mong mga ginikanan. Sometimes, malaan mi ninyo nga, kuan kay mi, kasi tawag anak, kanang mga ginikanan na to, kuan kayo. Close-minded. Lahi naman sa una, good pa, o karon, karon inaani man good. No. Masabtan lang ninyo ang pagpalangga sa inyong mga ginikanan kung mahimo na mong ginikanan. Masabtan lang ninyo ang pagpalangga sa inyong pastor kung mahimo na mong pastor. Amen. Blessing is not based on its location. Okay, so in Genesis 1:28, atong basahon tanan. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Siguro yung violation na buhat ng mga langgaman, foul man. Foul man, siguro, traveling niyo, saan ni dong? Traveling siguro yung langgaman ni dong, yung na-foul man. And over everything that upon the earth. Okay. Ang first word nga nadunggan sa tao gikan sa Ginoo sa man. Be fruitful. Be and multiply. Mo ba yung una nadunggan? No. And God bless them. Because multiplying requires blessing. Replenishing requires blessing. You cannot multiply without God's blessing. Amen.
You cannot replenish the earth without God's blessing. There's no subduing without God's blessing. Gikinahanglan nato ang panalangin sa Ginoo. Wala sila gisugo sa Ginoo. Una, gipanalanginan sila sa Ginoo, aya sila gisugo sa Ginoo, kay ang sugo sa Ginoo dili mahitabo kung wala ang panalangin sa Ginoo. Amen. Amen. Okay. Muni ang krusyal mga igsoon. Daghay mga tao karon nagbuhat og butang kay gisugo. Daghay mga tao nagbuhat sa ilang gibuhat karon kay gitambagan. Daghay mga tao nagbuhat sa mga butang karon kay naibog. Apan wala sila gipanalanginan sa Ginoo nga buhaton ng butanga. And that is why we will not survive. Example, daghay mga pastor sa ministry, naa sa ministry tungod kay giingnan. Daghay mga pastor naa sa church tungod kay nag-eskwela sa Bible school, wala gipanalanginan sa Ginoo. Be sure when you handle the ministry, God blessed you already to handle the ministry. Because you cannot withstand in the ministry without the blessing of the Lord. Can you say amen? Sa inyong trabaho, you cannot withstand in your work without the blessing of the Lord. You should be asking, Lord, bless me. Many times, I told you, before doing something, ask God. Kung muna ang gingon sa Ginoo, buhata, then do it. Because you have the blessing from the Lord. Amen. Okay. Okay, pila ka buok kuande mga Bible students. Pila ka buok mga Bible students. Pila ka buok himasa sa Bible. Pastor, nganong dili man gatubo ng Hope of Glory Church sa Suraya. Kuan manggod pastor, ang atong church mura manggugbalay gamay. Padak-an daw nato pastor para modaghan ang membro. No. Dili modaghan ang membro sa Hope of Glory sa Suraya hangtod panalanginan sa Ginoo ang Hope of Glory. We cannot multiply until God blessed us. We cannot become an effective ministers until God bless you. That is why be humble, because what we need is the blessing from the Lord. This is something that we cannot do. Amen? Di nato ni mahimove on. Bisa pag unsa nato kagapog tingog, we cannot do it until the Lord bless us. Amen? Okay, so, are you ready for this one? And the only person that can bless you is the person that is a carrier of blessing. I will repeat that one. Ang tao nga makapanalangin sa imo katulang tao nga nagdaladala sa panalangin sa Ginoo. Not all people can bless you. It's not arrogant, it's the truth. Dili tanang tao makabless sa imo. Tanang tao makaampo sa imo. But dili tanang tao makabless sa imo. Mga ginikanan, FYI, dili tanang ginikanan makarelease og blessing sa ilang mga anak. Dili tanan. Ang mga ginikanan lang nga makarelease og blessing sa ilang mga anak, katong mga ginikanan nga nagdawat pod og panalangin gikan sa Ginoo. If you are a carrier of God's blessing, you can bless your children. Muna mga ginikanan, siguro nga naa sa imo ang panalangin sa Ginoo, kay muna ang imong ibilin sa imong generation. Mga parents, sama kang Jacob, nakigdumog yun sa Ginoo. Ingon siya, Lord, di tagi kabuhian hangtod di ko nimo panalanginan. Gipiangan na siya sa Ginoo. Bisag piangan pa ko nimo, Lord. Are you familiar with the story?
Gipiangan na siya sa Ginoo, pero wagi niya buhi ang Ginoo. Lord, di nagikabisag piangan pa ko nimo. Ingon ang Ginoo. Murag hayag naman, nak. Okay, buhi ko, and I will bless you. Pila diri sa ato, nga bisag piangan na, mupadayon gihapon tungod sa panalangin sa Ginoo. Bisag nagkagidlay na, mupadayon gihapon pangalagad sa Ginoo kay Lord, I want that blessing. I want that blessing, Lord. Bisang pagsakit na kay Ginoo, I will continue because I want that blessing. Pila sa ato. Muna ang rason, only few Christians enjoy the blessing of the Lord. Because we don't understand the full spectrum of God's blessing. Amen? I want His blessing. It's the blessing of the Lord that will help me to continue. Bisag na kay ginabati sa lawas, it's the blessing of the Lord. It's the blessing of the Lord. He never quit because He wants God's blessing. Palikog lingi si mong katapad, please don't give up. Sayang kayo mong nasugdan, dool na kay ka sa panalangin sa Ginoo. Me and Pastor Jeff, don't give up. Don't give up. Ang ministry sa Catalonan Grande, if God will bless that one, it will become a forest. And that is why every day you will ask for, Lord, bless this ministry. Amen? Okay. Second nga, giampo ni Jabez, enlarge my territory. This is an offensive prayer. This is a tactical prayer. Lord, I want advance. Gusto ko Ginoo mo improve. Lord, gusto ko ma-first honor. Dili na selfish nga prayer. Amen. Whether in ministry or in business or in career, you can pray this prayer. Lord, I want to become successful. You know what? I was rebuked by this prayer. Before ta naglain, ang akong giampo sa Ginoo, Lord, isa lang mi ka church. Dili ko mudawat, Lord, og dugangan pa minimo. Isa lang mi ka church, Lord. Because I know how difficult it is to manage a church. Lisod na mga na-manage ang usa ka simbahan, daghan pa bang simbahan? No? So Lord, isa lang mi Lord, okay na kay kuaning isa. And here comes niabot ang opportunity sa kahilo, and that changed my heart. Tingala ko na may burden nga, di mo ta gusto pero na burden. Ug tunga to mga panghitabo, nahitabo ang nahitabo karon. And as of now, we have now 5 daughter churches. So we are now 6 for 2 years. 2 years today. And this prayer changes my perspective. Dil na po ko sa Ginoo nga, Lord, okay, gitagaan man yung mga daughter church, Lord. Kini na po akong pag-ampo. Kung padaghanon man minimo Ginoo, 20 lang ka church, Lord. Then I read this prayer, ingon ko, why I am limiting the resources of the Lord? Pagbasa na ko ani, ingon ko nga, Lord, I will take the challenge. Expand the territory of hope of glory. Because actually, ang prayer ni Jabez is not just about territorial. Kabalo mo sa content sa ang prayer, ingon siya nga, Lord, give me more openings, opportunities, Lord, that I can serve you. Muna ang buti pasabot. Increase my territory.
Okay. Pila sa ato din nag-ampo nga, Lord, dugangi pa ang akong ministry. Right? Wala siguro, no? Parang ato okay na ni Lord, kay murag lisod na gani ko ani. Pero si Jabez lahi. Yung siya, God, give me more opportunities, Lord, to serve you. More open doors for Bible study. More souls, God, para sa kingharian. It changed my perspective. Ikaw nga, Lord, padaghana ang membro sa Hope of Glory because I want to become a pastor. Sa daghang mga kalag Ginoo nga nagkinahanglan og kausaban, I want to change their lives by the help and the grace of the Lord. Gusto ko mahimong instrumento sa pag-usab sa mga perspective sa tao. I want that kind of prayer. Ato-ato lang niya. I even pray, Lord, I want to open Bible study in the city of Manila. I want to study. That is an offensive. Amen. Amen. Mahadlok mong gudta. Igsoon, God will equip you. God will bless you aron mahimo nimo ang ministry nga ihatag sa Ginoo sa imo. God, I want Hope of Glory to extend in Japan. That is not a selfish prayer. That is an offensive prayer. Because I want to help those people in Japan who have been suffering in their spiritual life. Amen? Because it's all that matters. Samtang may kusog pa ko Ginoo, hugtang akong kusog paghimaya sa imong buhi nga pangalan. That's I'm asking from the Lord. Extend my border, extend my territory. Bring it on, Lord. Amen. Milky, bring it on. Dugangi pa, Lord, ang akong ministry. Pastor, kulang pa na, Pastor, mahilog CR. Sugua pa ko, Pastor. Kulang ra naman hilig, Pastor. Dugangi pa, Pastor. How I wish inana ang atong perspective, no? Every time suguon pa. Asa pa, Pastor? That is expanding your territory. Amen. Mga igsoon, kitang mga Kristohanon, mura taog tanom. Lingay mga tapat, mura taog tanom. Kung mutubo na ang tanom, kung sa buhaton nimo sa tanom, si Pastora Jane kay, kuhaan magini siya, no? Agriculturist, magini. Kung sa buhaton nimo, Pastora, pag nitubo na imong tanom, nidako na gid imong tanom sa iyang kaang, unsa man imong buhaton ito? Ripat ang tawagan ano? Or buti pasabot, i-transfer nimo sa dako nga butanganan. Amen. Ingon ana ang prinsipyo sa gingharian sa Ginoo. Di nimo pwede ibalin sa dako nga butanganan ang gamay nga tanom. Did you learn something? I hope kinibitaw from what you have learned ikinabuhi ninyo, because it's all that matters in life. These principles is kanabitaw very important if you just nang tagaan mo panahon bitaw nga kanang magpenetrate sa imong kasing-kasing. God, I want to grow, Lord. I want to mature, God, para maibalin ko nimo sa dako na pud nga kaang, para ibalin ko nimo Ginoo sa dako-dako na pud nga territory. Amen. That is all we are asking. Lord, patubo ang Hope of Glory aron mabalhin ang Hope of Glory sa dako-dako nga kaang. Okay, so mauna ang prayer ni Jabez. Lord, give me more ways, more opportunities to serve you. Ikatulo ang prayer ni Jabez. That your hand be with me. It means, help me, Lord.
Everybody see it from the heart. Lord, help me. See it one more time. Lord, help me. I need God's help. What is the purpose of helping? Ganun ko kang Von. Ikaw na Von. What say purpose nga nung mutabang ka Von? Para katong imo sa imong kitabangan. Dili para sa imong kitabangan. Kung imo kong tabangan, say purpose imo pangang tabangan ko nimo. I like that one. To make ease. To make it possible. Kaya kung di ko nimo tabangan, dili mahitabo. And that is why I will help you aron mahitabo. I will help you aron mahimong sayon. Now, kabalo mo sa purpose sa helping. Sumuna po, kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo aron mahimong posible ang atong buhaton. Aron mahimong sayon ang atong buhaton. Amen. Magpatabang ko kang itself sa keyboard. Tanawa mi, unsay mahitabo kung iya kong tabangan. Gusto na pa sound ng keyboard niya na may wala kong kamo. It's not possible. Kung akong pukso basing. Tama ka kasako sir. What's the purpose of helping? Easy. To make it possible, to make it easy. Now, nakuha ba akong responsibilidad na asawa ng keyboard? Sila ba nakuha? No. God is not taking your responsibility. When God will help you, you are going to do your job. Amen? Kung tabangan ka sa di po ipasabot nga, dawat limpyo ka. No. God is still looking for your response. Munang maningkamot gihapon ka. Do your hard work and God will help you. Amen. Muna akong gingon ka ganina, so if you still continue until today, that is an evidence that God is helping you. Ebidensya nga buhi pata nagaginhawa pata, evidence nga God is helping me. Mga igsoon, God is the lifter of man. Doon ay kanta sa mga bata, I don't know, may simian na ni, pareho kumian good. Di ba katulog bata simian sa ano? He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. Kanang kamot nga nagunit sa tibok kalibutan. Muna ang kamot nga mutabang sa imo. Imagine that hands. Amen. Lord, help me. I don't know about you. Mutong iyong kanina, some boast in chariots, some boast in horses, but I will boast in the name of the Lord, my God. Ang Diyos ang akong magtatabang. God is my helper. God is my lifter. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. And last, keep me from harm, so that I will be free from pain. Sa Amplified Translation, ingon siya, keep me from evil so that he will not hurt me. So, makainomdom ta sa kano? Sa kanta, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Palag ako, Silvi. Your kingdom come, be done.
Tumutubag ko pagsisi. As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine, prayer na. Deliver us from evil. Muni ang pag-ampo ni Jabez. Lord, ilikay ko gikan sa mga dautan. Dili day dautan mag-ampo nga ilikay ka sa mga dautan. Nga di cannot harm you. Are you ready for this one? Okay. Blessing will attract everything. Blessing will attract everything. Pastora Cha, pag panalanginan ka, so punta na mura nagmagnet. Tao, resources, opportunities, open doors, appeal, kaaway, suyupon sa blessing. Pag mo asenso ka, daghay magsilo sa imo. Because they wanted that blessing also. Daghay man daot sa imo. And that is why you pray, Lord, please, protect me from evil. So that I will not be harmed. Mga igsoon, are you ready for the blessing of the Lord? There's, na siya'y uban nga risk. When God will promote you, there is risks. You have to be protected. We have to be defended. We have to be shielded from our enemy. Can you say amen? Because that is the nature of blessing. It will attract everything. Muna ang gibuhat ni Satan sa diyan, gideclare na sa Ginoo nga si Jesus Christ will become the Messiah. Pag abot ni Jesus Christ sa kalibutan, before He will launch out to the ministry, He fasted 40 nights and 40 days. After that 40 nights and 40 days, during that 40 nights and 40 days ba? After. Tanan gibuhat sa demonyo aron tintalon si Jesus Christ. Because during that time, the mantle of God's blessing is on the Lord Jesus Christ. He is about to become the Messiah. Buhaton sa demonyo ang tanan aron kuhaon ang opportunity, ang chance nga mahimong manluluwa si Kristo. Amen. He even bribes si Jesus Christ, kung mobawdan ka sa ako, ihatag na ako ang tanang butang sa kalibutan sa imo. How could you? Say, no? How could you? Paano mo ihatag ang Jesus Christ nga siya man tag-iya sa tanang butang sa kalibutan? Amen. Katawa lang ko si Jesus Christ, no? Anong ihatag mo sa ako? That's mine anyway. You cannot give it to me because you don't have. Mga igsoon, Satan is attracted to glory. Satan is attracted to greatness. I like this one. Kana siguro mga igsoon ni Jabez ba? Kinsa may tawanan ni? Muna itong igsoon? Katong, di ba gipanganlan siya pain sa atong ginikanan? Karon, kadako na sa iyang kayutaan, kadakalapa na sa iyang ministry, kagwapo na sa... Hello, somebody? Who is this man? Makuratan ng imong mga silingan po. Kisa man ang sakyan na nagparking diya? Yung pag narabay sakyan ang nabago parking. Talk of the town na dahil kakis. Asa yung nakuha ng ano? Nakuha siguro na ba? Nagkapa siguro na. Dili na pwede ipanalanginan lang sa Ginoo? Kuha siguro kuha na. Di ba? Pag kita na ito, nagpa-improve og balay, ay, nakakuha. Di ba pwede ipanalanginan lang sa Ginoo? Amen. Alingay mo katawad, murag ikaw gina sa una ba? Alingay, murag ikaw gina ba?
Unay mag-parking bag una sa to. Ay, kakuan man God. So blessing will attract everything. You have to be shielded. You have to be protected. You have to be defended. Can you say amen? When the blessing of greatness is upon you, you will become the focal point of the attack of the enemy. Ikaw gid ang sentro sa atake sa demonyo. And that is why, when God blessed you, you have to pray for this prayer. Lord, please protect me.